नो धरते चलो चलो हना रखे नो धर चलो रखो बताए ठीक है चलो हना धरते नो धरते ठीक है
নমস্কার। আজকে কলকাতা খেরোয়াল মাহমরে গাঁওতার 77 মাহমরে পূজা শেষ মুহূর্ত। এই মুহূর্তে আমরা একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমাদের কমিশনার সাহেব শ্রী অজয় নাথ IPS, কলকাতা পুলিশের কমিশনার, উনি চিফ গেস্ট হিসেবে আমাদের ইনভাইটেড ছিলেন, কিন্তু বিশেষ কারণবশত উনি না আসতে পারায় সিপি সাহেব আমাদের শ্রী শুভঙ্কর ভট্টাচার্য IPS, জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ, ওনাকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমরা সেই সম্মানটা আমাদের জয়েন্ট সিপি সাহেবকে সেটা আমরা দিচ্ছি। সেই কারণে জয়েন্ট সিপি চিফ গেস্ট হিসেবে আজ আমরা জয়েন্ট সিপি APকেই সম্বর্ধনা দেব। নমস্কার। এরপর আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন কার্যালয় সেক্রেটারি চন্দ্রমোহন টুডু মহাশয়। ধন্যবাদ। ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱮᱭᱟᱭᱜᱮᱞ ᱮᱭᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱮᱦᱚᱵᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱭ ᱵᱟᱭ ᱦᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ শ্রী শুভঙ্কর ভট্টাচার্য IPS, জয়েন্ট CP AP। আবার আমি আরো এহবা আমাদের আদিবাসী তথা সাঁওতালি সমাজের রীতি অনুযায়ী বাড়িতে অতিথি আসলে তাদেরকে আমরা বডির জল দিয়ে অর্থাৎ পাদ্য দিয়ে বরণ করে নিই। তো আজকের এই অনুষ্ঠানেও শুভ সূচনা হতে চলেছে। পাদ্য দিয়ে বরণ করে নেবে ছোট্ট ছোট্ট দুটি আমাদের সন্তান আরাত্রিকা টুডু আর অসমিতা সরু। আমি অনুরোধ করব আরাত্রিকার অসমিতাকে আমাদের অতিথি বর্গদেরকে যেন বরণ করে নেয়। আমাদের প্রধান অতিথি মহাশয় ওনাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করবেন আমাদের কলকাতা খেরওয়াল মাহমরে গাঁওতার সম্পাদক শ্রী মানিক হাঁসদা মহাশয়। এরপরে অনুরোধ করব আমাদের সভাপতি মহাশয় শ্রী কালীচরণ মুর্মু মহাশয় পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেবেন আজকের বিশেষ অতিথি ডক্টর সুশীল মুর্মু মহাশয়। এরপরে আমাদের বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত যারা করেছেন তাদের মধ্যে শ্রী দেবাশিস দাস BC 6th ব্যাটালিয়ন, ওনাকে আমরা পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেব। পুষ্পস্তবক দেবেন প্রবীর মুর্মু। এরপরে আরো যারা যারা আছেন আমাদের মঞ্চের অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন
প্রত্যেকেই আমরা পুষ্প বিমানী মহাশয়কে অনুরোধ করব আমাদের কলকাতা খেলোয়াড় মামলার গাঁওতার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ভারতী মানিক যে উমিন মারান ধরতি চেরকোনা পৃথিবী চিকাতে ধরতি পুরি টারহাও আকান বিন বাবের সুতমতে বিন সেনের খুন্তিতে ধরমতে ধরতি পুরি টারহাও আকান আদো নগই যে সেদাই কোনা আবো লাকচার যাহা को মেতাক কান তাবোনা আবো ওল্ডেস্ট রিলিজিয়ন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড उनका को न्यूमेट कना आदि सेदाय गमके को आदो नोंकाना मेटांग धरम रे आबो बन बिलोंगा तो ओना धरम रेना तिहिन नओ नोंका जबन चलाव इदीदा नागार रे विशेष करते आबोरेन गिदर को जहाय को दिसम ओड़ाते बाको चलाव दाड़ेया कना बाहरे किंबा सोहाय ते कामी किसनी लगी नोते रे मिना पुना ताले उनको नोडे को नेल सेड़ायदा नोआ दो आदि मारांग कथा कना आदि गरब रेना कथा हो कना आदो लेयन जे नोआ को ताला तेगे आबो आरो लहा से हापेन दिन बन हिजुक मा আর সাও সাওতে মেটাং কথাই লেয়া যে ডাক্তার হর তনি ডাক্তার না কথা তো মিটবার লেগে হইবা আদিলা সানাম কো নাপাই তেবন তাহেন মা বুগি তেবন তাহেন মা ঠিক রেবন জমা ঠিক রেবন নিউয়া আর সিদাই হানে যে পিলচু রাসা সিদাই পিলচু বুড়ি পিলচু হারাম মারাং বুড়ো সিজেও তো নোয়া তো মেটাং বঙ্গা পারপাস তে হইলিনা আর ওনা বিশেষ পারপাস তো সানাম যেবন বাড়ায়া আদো উন সময় ইলনা যাহা নিতো जहाँ अब बन बाड़ती नोआ न्यू को ओनाते आदि रकम रोग आजार को हुयुक कना आदो नितारा न्यू तो एमन हुई कना जे हांडी पौर दो अब दो बाबो न्यूइदा जेनो हांडी पौर के अब न्यूए कुना आदो नोंका आलेखान शरीर स्वास्थ्य खराब हुआ और उनका काते 3 दिन बांचा नितो हरा मेनदा को एवरेज लाइफ स्पैन आदि उतर बेसी कना हेबान से आदो ओना जायगा रे अब बन नेलदा दिसम करे जहाँ बांग बुझते अतर के नौका हांडी पौर को व्यवहार टाइम रे दाका को बाको जमेदा टाइम रे बाको जापिदा ताले उनको दो आदिन दिन रे को चला कना और आकोरेन गिदर पिदर जतो एरा उरु जतो को हाले डाले हचो काटो कना तो नोआ कोना संतर बन ताहेन मा नितो जहां को बन शिक्षित कना शहर नगर रे मिना कोना उनको आरो नोआ बेसी बेसी काते बन लेई मा बेसी बेसी बन प्रचार मा नोआ को जिनिस तो खराब गया नोआ को जिनिस तो बाड़ी गया नोआ को तो आलो हुयुक मा आलो चला मा आबो जदि बन मनेया नोंका जिनिस कराव भागे सनक समाज आबोआ नोआ बनाव संभव कना आर इन नोडे जहां सेक्रेटारी प्रेसिडेंट नोआ मा मोड़े कमिटी रेन नुकु विशेष काते आर साव सावते सनाम को के इन पार्टा कोना आर मिताव जोहार से सराव तहेना निये कारण ते इन नोंका मेटांग दाव एम काते आदो आपे को भीतिर रे ओने जहां इंट्रोडक्शन को एम केतिया आपे को भीतिर रे होयतो आडी हर के पे बड़ाइया और आडी हर होयतो बापे बड़ाइया जहां इन दो काटी खुना आडी हरकत ससेत ते हरायन खातिर যখন इन मारांगिना से जखन नोंका असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज रनी होइना हाने काटा गोपी गई गोपी गोपीते आदो उन दो काटी रहो नोआ मने होयन तिया पे बैक टू द सोसाइटी रे चेलिका काते एम रुआड़ हुआ आदो ओना को दिशा काते इन जहां होते के सोसाइटी रे आदि रकम जिनिस बन यामिता आदि रकम जिनिस के बन एमा को काना मेने जामा पेन शीतकाल रे बन याली आ कम्बल खना बो एमा को काना नितार नित तो साइकेल टैब खना आरंभ करते जो किचु के नामक कना ओना साव सावते रेशन पेशन जो के नामक कना मेनखा जहां जिनिस खयते बांग नामोआ ओना तो हुयुक कना सिग्नल आर नोआ सिग्नल जुदी बन नामा ताहले नोआ को जिनिस रना दरकार के बनुआ उनी हर के सिग्नल जुदी ठीक के नामा ताहले उनी के नोआ समाज रे आरो एम रुआड़ दाड़े आय ओना को दिशा काते नितो
20টি গান স্কুল টিউটোরিয়াল স্কুল কাটিज गिद्रा को इन 8टी खन बेसी डिस्ट्रिक्ट री चलावेदा जहाँ तो निजेर माइने तीन चलावेदा और जहाँ को नौका मेना को विभिन्न जायगा रे जहाँ को चलावे तबना उनको हुई गड़ो सपोर्ट को साव सावते डाक्टर कान होते नितो के ना जॉइंट सीपी साहेब मिताई कान थे सर आमी मासे 100टारो बेसी पेशेंट फ्रीते देखी दिस इज माय फेवर टू द सोसाइटी आदो नुआ को खातिर नय जे विभिन्न जायगा रे सामाजिक कर्मी रे जोड़ा मिलेना और जहाँ को आबोरेन मेना कोआ नोते लाहासेट पे मारांग कान तबोना आदि मारांग मारांग हर पे हुई कान तबोना काटिज जुदी आबो समाज से कोन कय रुवड़ा काटिज जुदी गड़ो कपड़ो को लाहा काटिज जुदी शॉर्ट ये को नमा को गड़ो सपोर्ट को नमा को ताले आदि के नापाईवा और मुचे रिन नोआ मेना जे आबो जहाँ गुरु गमके लई कदाय ऑल मिना तमा रोड मिना तमा धर्म मिना तमा आमहो मिना ऑले मार ले रोडे मार ले धर्मे मार ले आमहो मादो तो नोय जे धर्म जुदी कोन आदा ताले आबो बोन मिदिन बोन आदोआ नोआ तो आबो आइडेंटिटी काना एवं आबो जेहेतु मेटांग इंडिजिनस ग्रुप ऑफ पीपल काना बोन आबो नोआ बस मुतारेन पहिलो थकरेन काना बोन आबो लाजाव चे आदि सिदाय रे रुसिका आड़ांग रे ऑल लिदा मा लाजा में आदो लाजाव सिदाय तो नोआ बेसी तहे काना नितार तो काटी ओना सिनारियो चेंज काना जे सिदाय तो आबो हर ते हो रोड ते मो लाजा कान थे आदो नितार जहां जुदी आबो नागामे बाड़ाया जहां जुदी आबो हिस्ट्री बाड़ाया ताले उनी तो लाजाव तो बाय लाजा बरং आदि गौरवे एइतेवा आदि गौरव बन बुझा आदो नोआ को कथा लेई काते आर सानाम को नाइते नापाइते रुआड़ तबन पे नोडे खुना नोआ को आस दो काते और सानाम को नापाइते तहन पे नापाइते आबो नापाय दिन नय पूजे काते नोडे बन खय किदा जे मा गोसाई मारांग गुरु नाइते नापाइते दहले और नाइते नापाइते बाड़े नोआ साखी सभा तबन मा और नाइते नापाइते जतो बन तहन मा और आमी जॉइंट कमिशनार অনারেবল জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ স্যারদের বলবো যে স্যার আপনাদের এই রকম সহযোগিতার জন্য আজকে আমরা এরকম কলকাতার মতো একটা মেট্রোপলিটন সিটিতে এরকম আমাদের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যাল মা মোড়ে খেরওয়াল মা মোড়ে করতে পারছি সেই জন্য স্যার অন বিহাফ অফ হোল সান্তাল কমিউনিটি উই আর ভেরি মাচ গ্রেটফুল টু ইউ অ্যান্ড উই আর সো মাচ থ্যাঙ্কফুল টু ইউ অ্যান্ড আই এম এক্সপ্রেসিং মাই গ্র্যাটিটিউড অ্যান্ড অলসো জোহার টু অল অফ ইউ জোহার গোসাই অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর সুশীল